Question number 1, A. Explain what is the definition of Free Software Foundation. Dalam bracket, FSF. The Free Software Foundation, FSF, is a non-profit organisation established by Richard Stallman in 1985 to promote the freedom to use, studies, modify and distribute software. The FSF advocates for the free software, not necessarily zero cost, but free as in a freedom. And it promotes license that protect this right for software user and developer. Kiranya software yang Richard Stallman ni buat, dia free untuk semua user guna, tetapi ada sedikit features ataupun lisensi kan yang kita kena bayar untuk developer. Okay. B. Justify what is the difference between GNU, General Public License, and Mozilla Public License. Okay. A. The GNU General Public License, GPL, and the Mozilla Public License, MPL, different primarily in the term how they enforce the sharing of source code. Okay. Kita go through dengan GPL dululah. GPL is a copyleft license, meaning any software derived from a GPL license program must also be distributed under the GPL. This ensure the modified version remain free and open source. Seterusnya adalah MPL. On the other hand, is a weaker copyleft license. It allow files modified within a program to remain under the MPL. But any file or part of the program can be under different license. This flexibility make it more business friendly, allow a mix of proprietary and open source code. Okay. C. Describe the two advantage of a Linux. Yang pertama sekali adalah security. Linux is generally more secure than other operating system because of its permission-based system and strong community of developer who continually monitor for vulnerabilities. Kiranya macam di antara Linux dengan Windows ni, community Linux dia lebih kepada orang yang lebih suka modify dan juga orang yang suka protection. Dan juga kalau macam Linux ni, macam apa yang kita tahu, dia lebih open source. Kiranya macam kalau kita ni sebagai user, kita dapat fully customize operating system tu dengan kita punya cita rasa. Kalau kita tak suka benda tu, kita boleh delete. Dia tak macam Windows lah. Kalau macam Windows ni, orang kata apa, dia close source. Kiranya kita nak buat apa semua, kita kena root ataupun kita kena jailbreak dia dulu, oh kita boleh modify. Tapi kalau macam Linux ni, dia memang kita boleh buat. Okey, yang nombor 2 adalah cost effectiveness. Linux is free to use, which make it preferred choice for individual and organisation wanting to save on licensing fee. Kiranya macam kalau kita gunakan Windows kan, kita kena bayar dia punya Windows key kan. Ada setengah orang sampai dia pirate Windows haram apa semua kan, kita tak apa syok. Kalau macam Linux ni pula, kita free lah. Kita download, contohlah kita ambil distribution Ubuntu kan, kita boleh directly guna. Okay, that's all from me. Next. Next is question 2. A. By giving a suitable example, differentiate between Linux Window Manager and desktop environment. Okay, point yang pertama, Linux Window Manager vs desktop environment. A window manager controls a placement and appearance of window within an OS. Example include OpenBox and i3. It only manages how windows look and function, but lacks features like toolbars and application menus. Second point is a desktop environment includes a window manager plus additional
software, contohnya file manager, panels and application launcher. For a full features user experience, example include genome and KDE. Second B, explain what common shell is and give 2 example of type of shells. The point is common shell. A shell is a user interface for accessing an operating system service, typically through command line input. Example of shells include 1 bash, burn again shells. Is a common use in Linux. And second is ZSH, and extended shells with addition features and customization options. So next is question 3. We need to elaborate the difference between the cat command below. We have cat file, cat greater than file, cat greater than more file, cat less than file, and cat file greater than file 3 sort E. So first, I want to explain about cat file. So this command display the content of file on the terminal screen. It reads the content and print them out but does not modify anything. So dekat sini maksudnya adalah perintah ni akan digunakan untuk kita paparkan kandungan fail secara penuh pada skrin terminal. So ia berfungsi dengan membaca keseluruhan kandungan fail tanpa melakukan sebarang perubahan atau ubah suaian pada fail tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat apa yang terkandung dalam fail bernama document.txt, anda hanya perlu menaip cat document.txt dan semua fail akan dipaparkan serta-merta di skrin untuk rujukan. So yang kedua, cat greater than file. So this command create or override file and lets you enter text until you exit by pressing Ctrl D. When you run this command, any text you type afterward will be writing into file, replacing any existing content. So maksudnya kat sini pula adalah dia kata perintah ni akan digunakan untuk kita cipta fail baru atau menulis semula fail yang sedia ada. Bila kita gunakan cat greater than file, ia akan membuka satu lagi ruang untuk kita masukkan teks secara terus ke dalam fail tersebut sehingga selesai dan keluar dengan menekan Ctrl D. So, setiap teks yang di-type akan disimpan terus ke dalam fail dan jika fail dinamakan secara wujud, kandungan lama akan digantikan dengan teks baru. So, ia sangat berguna jika kita nak tulis atau kemaskini fail dengan cepat tanpa buka editor teks lain. So, yang ketiga adalah cat greater than more file. Dengan dalam kata lain, this command append new content to the end of file rather than overwriting. Like cat greater than file, it lets you type directly into file, but it's preserve the existing content and add the new content after it. To exit, we need to press Ctrl D. So dekat sini dikata dengan menggunakan cat more greater than file, kita boleh menambahkan teks baru dekat akhir kandungan file yang sedia ada. So ini berbeza dengan cat greater than file yang akan menggantikan kandungan file sepenuhnya. Sebaliknya, perintah cat greater more than file mengekalkan semua kandungan asal file dan menambah teks baru dekat hujung file. So kat situ kita boleh type lah teks secara langsung, dan untuk menyimpan serta keluar tekan Ctrl D. So ia sangat berguna bila kita ingin menambahkan nota tambahan atau maklumat baru dalam file tanpa mengganggu data yang sedia ada. So untuk nombor 4, cat less than file. This command read file as input and display it on the terminal, similar to cat file, using less than as an input redirection symbol here is not strictly necessary with cat, as cat file archive the same result. So kat situ dia maksudnya apa? Dia kata perintah ni akan bacakan file sebagai input dengan memaparkan kat terminal, samalah seperti cat file sebelum ni. Walaupun perintah ini menggunakan simbol less than sebagai pengalihan input, hasil yang kita akan diperoleh adalah sama seperti perintah cat file yang asas. Fungsi less than ni adalah sebagai tanda lah pengalihan input yang tidak begitu diperlukan dalam situasi ini, kerana cat file sahaja yang sudah memadai untuk mencapai tujuan yang sama. Yang seterusnya, cat file greater more file 3.
This command concatenates multiple copies of file and write combined result to file 3. If file 3 already exists, it will overwritten. In this example, file is repeat 3 times and then redirected to file 3. So kat sini pula dia cakap perintah ni dia akan digunakan untuk gabung kandungan yang ada beberapa senyap file yang sama dan akan tuliskan hasil gabungan tersebut ke dalam satu file yang baru. Sebagai contohlah, jika kita ada satu file yang bernama laporan txt dan kita ingin gabungkan ke dalam kandungan sebanyak 3 kali dalam satu file baru bernama gabungan txt, kita boleh menggunakan cat laporan txt, laporan.txt. Kandungan ni akan mengandungi 3 kali salinan kandungan laporan txt jika file tree atau gabungan txt tadi sudah wujud. So kandungan asal tu akan ditimpa dengan kandungan baru ni. So dan last sekali adalah cat file sort. So this command display the sorted content of file. Here the cat command output file, which is the piped into the sort command. The sort command arrange the line is ascending order before displaying them on the terminal. Kat sini pula dia cakap perintah ni adalah berfungsi untuk kita paparkan kandungan file yang telah disusun dalam urutan naik. Dekat sini perintah cat file ni digunakan untuk kita paparkan kandungan file yang kemudian kita salurkan ataupun sortkan melalui simbol pipe. So perintah sort ni akan kita susun semua barisan kandungan file dalam susunan menaik secara abjad atau nombor, bergantunglah pada kandungan sebelum ia dipaparkan di terminal. So perintah ni sangatlah bermanfaat untuk kita atur data dalam file yang mempunyai senarai yang tidak tersusun. Next, we go to the question 4. In a user home directory, create the text file with the content as below. Okay. Identify the correct command in the order to get the output as required. Capture screen the process and output. Kiranya macam setiap proses, setiap kita masukkan input ataupun coding tu, kita kena letak dia punya output. Itu adalah dia punya arahan soalan. Lepas tu kalau encik boleh nampak dekat kod ni, saya buatlah satu-satu echo ubuntu.txt, echo kubuntu, ubuntu.txt, echo ubuntu.txt, echo zubuntu, ubuntu.txt. Kalau nampak ni, apa kan ada tanda macam arrow ke kanan tu kan. Kalau ke kanan tu maksudnya macam kalau kita letak sekejap saya akan cerita di tab distro lah kan. Apa kita kena letak dua yang tanda arrow ke kanan tu, baru dia akan listkan semua. Lepas tu yang seterusnya kita letak echo red hat distro.txt. Lepas tu kita letak lagi echo synos distro.txt. Kemudian ada echo fedora distro.txt. Lepas tu ada echo slackware distro.txt. Kemudian ada echo debian distro.txt. Macam tu. And then macam cik boleh nampak sini, kalau kita masukkan input tag distro ni, dia akan keluar lah kan yang saya kod kat atas tadi. Ada debian, slackware, fedora, synos and red hat. Kemudian B, insert a source itu distro txt without opening the distro txt file. Okey, kalau kita tengok command kat bawah ni, saya buat susce, lepas tu buat arrow ke kanan ni 2 kali distro.txt. Lepas tu saya letak pula lepas dah enter tu tag distro.txt, dia akan keluar distro file, iaitu distro output lah. Ada SUSE, Debian, Slackware, Fedora, synos dan juga Red Hat. Okay, C, insert to top line from Ubuntu txt and insert into distro.txt and view the output. Okay, inilah command dia lah kan. Hit -n2 ubuntu.txt, arrow ke kanan dua ni, lepas tu distro.txt, get distro. Lepas tu output dia yang ni lah, Red Hat, synos, Fedora, semua ni lah. Kemudian kita ada di insert to bottom line from distro.txt and insert into ubuntu.txt and view the output. Yang ni lah kan command dia, tail
dash n 2 distro.txt dash dash ni ubuntu.txt. Kita enter, lepas tu letak cat ubuntu.txt. Inilah dia punya output. Alright. E, remove xubuntu line from ubuntu.txt into one new file named ubuntu AAA and txt using head command. Inilah dia punya input lah kan. Mengikut mula-mula kita remove ubuntu dulu ni. Lepas tu kita masukkan dia into one new file yang bernama ubuntu.88. Lepas tu ni dia punya output. Okay, F, using regular expression to view line that start with S in distro.txt. Kiranya macam command ni kita guna untuk, contohlah kita ada slackware dengan sus ni kan. Kita tulis S tu, dia dah tunjukkan sort of distro yang start dengan S. Dia ada macam warna merah kalau cik boleh nampak kat sini. Lepas tu G, using regular expression to view lines that end with U in distro.txt. Kiranya input dia grep U cache, lepas tu distro.txt. Nampak kat sini kan U ni. Kalau kita letak macam tanda arrow kat atas ni, dia akan tunjukkan di depan, huruf yang di depan untuk pencarian. Kalau kita letak pula U yang tanda cache ni, lepas tu abjad tu di tengah, dia akan keluar ikut bahagian ke kanan ataupun last abjad tu. Macam ni U ni cache, dia akan letak kat belakang. Itu output dia macam ni lah. Alright. Okay, question 5. In user home directory, Nini create new folder and name it as my folder 1 inside the folder name my folder. Then he creates new file name my folder inside directory name my folder. Duplicate my file and locate it in my folder 1 and name it as my file 2. Help Nini to complete task in figure 1. Capture screen the answer. Okay. First, we have to create a directory name. Contohnya my folder in the user home directory. Okay, second, kena kat dalam my folder kena cipta lagi satu directory, nama dia my folder 1. Okay. Seterusnya, dalam my folder kena cipta file baru, nama dia my file. Okay, kita kena gandakan my file dan letakkan salinan copy tu dekat dalam my folder 1 dengan nama my file 2. Question 6. State the function of UMAS command and check the current UMAS setting. Function of UMAS. The UMAS command sets the default permission mode for newly created files and directories by specifying which permission bits to MAS. Example, to turn off. It affects the permissions granted when a file or directory is created. Okay, check the current UMAS setting. UMAS. First, to have read-write permission for the user and read for group and write for other. B, to have read-write permission for the user and write for group and no permission for other. Okay, C, to have read-write permission for the user, group and others. Okay, and then set default permission before create my folder. A, to have read, write and execute permission for the user and read and execute for group and for other. B, to have read, write and execute permission for the user and read and write for group and others. To have read, write and execute permission for the user and read for group and others. Okay. Soalan ni dia berkaitan dengan arahan UMAS dalam Linux. Okey, macam mana kita nak
macam mana arahan ni boleh mempengaruhi kebenaran permission dia dalam file ataupun dalam directory. Okay. You must tu adalah kita nak menetapkan kebenaran dia untuk file atau directory yang baru kita create. Okay. Benda ni juga untuk menentukan kebenaran macam mana kita nak matikan ataupun kita tak nak beri apa-apa. Bila kita cipta file baru ataupun directory, kebenaran yang diberikan berdasarkan set kebenaran yang asas kita buat. Kemudian you must digunakan untuk mengurangkan kebenaran untuk tersebut. Questions 7. Answer the question below by refer to the above figure. For A, create new directory and subdirectory with the permission A sama dengan RWX. So kat sini, apa yang diminta adalah untuk kita ciptakan satu directory utama, contohnya folder, dan satu subdirectory kat dalamnya, contohnya subfolder. Kemudian kita akan tetapkan kebenaran penuh untuk baca, tulis dan kita laksanakan kepada semua pengguna untuk kedua-dua directory tersebut. So first of all, Fatih masukkan SU as main kita untuk root, and Fatih tulis mkdir negative P folder slash subfolder. So dekat situ Fatih nak buat arahan untuk cipta directory yang bernama folder dan subdirectory kat dalamnya yang bernama subfolder. So pilihan negatif P tu adalah untuk pastikan directory ni akan dicipta walaupun struktur part belum ada. So untuk B, create file and create hard link and soft link in different folder. So next ni Fatin buat cmod negative R 777 folder. So kat situ Fatin buat adalah untuk tetapkan kebenaran untuk akses penuh lah kepada baca, tulis dan laksana kepada semua pada folder and subfolder. So arahan cmod negatif R tadi tu dia merujuk kepada satu kepada satu arahan untuk satu kebenaran untuk folder dan semua file directory tu dengan negatif R tu adalah bermaksud secara rekursif. Tapi yang 777 tu pula dia makna dia adalah untuk kita bagi kebenaran kepada baca, tulis dan laksana kepada semua pengguna seperti pemilik, kumpulan dan orang lain, sama seperti A sama dengan RWX. So sebenarnya yang tadi adalah dalam question A. Okay, ni next kepada question B. Tadi maafkan saya silap. So untuk B adalah create file and create hard link and soft link in different folder kan. Silap, dia masuk kepada command touch file txt dengan infile txt hard link. So kat situ untuk touch file yang saya buat tu adalah arahan tu untuk kita ciptakan satu file kosong yang bernama file txt tersebut, dan saya masukkan arahan infile txt hard link adalah untuk ciptakan hard link bernama hard link txt yang merujuk kepada file txt. Hard link ni adalah bertindak sebagai nama lain untuk file yang sama. Jadi sebarang perubahan pada file txt ataupun hard link txt akan bagi kesan kepada kedua-duanya. Seterusnya in negatif S file txt soft link pula. So arahan ini saya cipta untuk pautan simbolik soft link bernama soft link txt yang merujuk kepada file txt. So soft link ni adalah seperti pintasan kepada file asal dan perubahan pada file txt dan akan dipaparkan pada soft link txt. So untuk question C, move the create file to tmp folder and change the file name. So kat sini apa yang diminta sebenarnya adalah dia nak kita pindahkan file yang telah kita cipta, iaitu file txt ke dalam directory tmp ataupun menukar namanya contohnya kepada new file name .txt. So saya gunalah contohlah arahan yang bagi mv file.txt semua tu kan. So dekat situ saya gunakan arahan mv file.txt /tmp/new file name txt. So arahan ni saya pindahkan file txt ke directory, bukan saya pindahkan. Arahan ini sendiri yang pindahkan file txt ke directory tmp dan menamakan semula sebagai new file name. Dan mv ni juga boleh digunakan untuk pindahkan file atau menukarkan namanya dalam kes ni
Biasanya kita akan buat dua-dua lah. Dan last sekali adalah remove the folder with the subfolder together. Untuk soalan ni pula, apa yang dicakap, apa dia minta. Kita perlu, soalan ni dia nak kita padamkan directory utama tu. Contohnya folder. Dan semua kandungan termasuk subdirectory subfolder. So kita apa yang kita nak gunakan, command apa yang kita nak gunakan. Kita guna rm -r. So folder ni adalah untuk kita padam directory tersebut yang ada macam-macam kandungan. So kita punya command tadi tu, dia dapat padam lah directory folder dan semua isi termasuk subfolder. Question A. Complete the task below in order to implement the sudo command. A. Set a one user that enable to running root command. Edit the sudo ers file using sudo vsudo. Add the line ALEEYA all sama dengan kurungan all titik bertindih all tutup kurungan all. This grant the user ALEEYA the ability to run command as root. B. Set group user enable root command with no password. Send group name all sama dengan kurungan all no password titik bertindih all. Replace group name with the desired user group. This allow member of the specific group to run root command without a password. C. Limit tries of password enter with 5 times tries. Add the line default password tries sama dengan 5. This setting limit the numbers of allow password attempt to 5 before the system prevent further attempts. D. Wrongly enter password with resolve message as you forgot your password, please try again. Add the line default backpass message you forgot your password, please try again. This customize the message show when an incorrect password is entered. Question 9. Show firewall setting on Ubuntu Linux. The command sudo ufw status. In the image you can see ufw status command. This command check if the firewall is active, provide the current status active or inactive. The output indicate whether the system firewall is currently enabled or not. B. Show the IP address for www.psp.edu.my. The command nslookup www.psp.edu.my. The image you can see in part 1, you can see the nslookup output. And nslookup is used to find the IP address associated with a domain names. Key result, the output show the IP address as 122.129.123.177. C. Show list a partition on your system. The command lsblk. You can see in part 1 image showing the lsblk command output. List all block device showing how this space is allocated and mounted. Helpful for understanding this use and partition. Each checking the free space for the distro. Command df/h. The image you can see df/h command output. df/h provide a human readable view of this space use. Display size, use space, available space, and the percent use. Conclusion for this question. This recap the purpose of each command and its importance in system administration. Question 10. A. How to mount and unmount SDA file system using C/fstab. 1. Mount the SDA partition. First edit /etc/fs
FSTAB to configure persistent mount at an entry similar to the command at the line /dev/sad1/mnt ext4 default 00 2/etc/fsatb. This configuration SAD1 to mount at /mnt on system boot. You can see the input and the output in the image. This line tell the system to mount /dev/sada1 as an ext4 file system at the /mnt directory with default option. For to unmount the SAD partition, the command sudo unmount xmnt unmount the SDA1 partition from /mnt. You can see the output section showing amount /mnt not mounted. B. Show step on how to mount device name SDB. B. Show step on how to mount device name SDB. 1. Create a mount point. The command is sudo mkdir/mnt/sdb. Create a directory to mount the SDB device. You can see the image show the input for mkdir command. This will mount the SDB device at /mnt/sdb to verify use. The input df/h grep SDB. This command check if SDB is successfully mount and show this use. For to unmount SDB use, the command is sudo mount /mnt/sdb. You can see the image, input and output. Solution for all this, you can see the recap. Conclusion for all of this command, recap the process of configuration /etc/fstab mounting and unmounting device. Tips for this command, always check device ability with lsb, lk or fdisk/1 before mounting.